ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघं शूलं भुशुण्डिं शिर शङ्खं सन्ददतिं करस्तेनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यमसोऽसविदे हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षसक् परशुं गदेषु कुलिशुं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दतिं मस्तै प्रसन्नाननां शिवे शैरिभिमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकम् हस्तद्वयगणतिं घनन्तबिलसच्चितां सुतुल्यप्रभां गौरी देहसंभवां त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वा मन्त्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ॐ जगदम्बाय नमो नमः गणाधिपतये नमः गुरुभ्यो नमः सरस्वतीदेव्यै नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज 2082 साल श्रावण महिनाको 31 गते, आज श्रावणको अन्तिम दिन हो। शनिबारको प्रातःकालको समयमा श्रीमद्देवी भागवतको पाठ पारायण अनि कथा प्रवचनमा छौँ। सबभन्दा पहिले भवानी अष्टकम्। न तातो न माता न बन्धुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्दा बपारे महादुःखभीरूपपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्र मन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासी जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाग्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इति श्रीमद्शङ्कराचार्यकृतं भवान्यष्टकं सम्पूर्णम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। र आज हामी सप्तम स्कन्धका 31औं अध्यायदेखिका कथामा छौँ। हिजो हामीले भगवतीका सिद्ध पीठहरूको बारेमा 108 नामको बारेमा जुन कुरा गऱ्यौँ, त्यो पाठ गर्दा नै पनि पार गरिन्छ भन्ने कुरा छ। र अब 31औं अध्यायमा तारकासुरबाट पीडित देवताहरू भगवतीको स्तुति गर्छन् र भगवतीले हिमालयको पुत्रीको रूपमा प्रकट हुनु अवसर दिनुहुन्छ। जन्मै जेउबा छ धराधरा धीश मौला बा विरासित परम युक्तम भवता पूर्वम विस्तरा तद्वदस्मये कुबीरजित मन्दिमन विवंशक्ति कथामितम तदातुम विवदम मृत्यु स नैत चिनतो हवेद व्यासवाच।
धनुष स्वीकृति दोषी चिकित्सोषी महात्मा भी भाग्यमान देवम निर्वाज भक्तिरसिदे शिणु राजन पुरा वित्तम सती देहे निवर्जिते प्रात शिवस्तुमा ब्राह्मो क्वचित् देशे तिरोभवत् प्रपञ्च भानरहित समाधिगत मानस ध्यायन् देवी स्वरूपं तु कालं निन्यस आत्मवान् सौभाग्यरहितं जातं त्रैलोक्यं सचराचरं शक्तिहीनं जगत् सर्वं सविदीपं सवर्वतम् आनन्द शुष्कतां यात्रा सर्वेषां हृदयान्तरे उदासीना सर्वलोका चित्ता जर्जर चेतस सदा दुःखदुःखो मग्ना रोगपश्चात् तदा भवन् प्राणं देवानां दानं च वै परितेन स्वतमन्नम् अधिभूतादिवैवानां सत्यभावं निर्भाभवदथास्मिन्नेव काले तु तारकाख्य महासुर ब्रह्मदत्त वरो दैत्यो भवत्रैलोक्यनाशक शिवो रसस्तु य पुत्र सत्यहन्त भविष्यति यदि कल्पित मृत्यु स देवदेवीर्महासुर शिवो रससुता भावान् जगर्जनन्द छ तेन चोपदुर्दा सर्वे स्वस्थानात् पतितासुर शिवो रससुता भावात् चिन्तमां पुरुदुरत्यमाम् तयं नाङ्गन शङ्करस्यास्ति कथं तत्सुत सम्भव अस्माकं भाग्यहीनानां कथं कार्यं भविष्यति यदि चिन्तातुरा सर्वे जगमुर्वैकुण्ठमण्डले जसं सुरहरि निकान्ते सचोपायं जगादः उतश्चिन्तातुरा सर्वे कापकल्मद्रुमा शिवा जागृति भुवने सानि मणिद्वीपादिवासिनी अस्माकमयनया देव तदुपेक्षान्दिस्नानिता शिक्षे वयं जगन्मात्रा कृतामश्चीर्णया च लालने ताडने मातुर नाकरुण्यम धर्मगे तद्वदेव जगन्मातुर नियन्त्रण गुणदोषयो अपराधो भवत्येव तयन तनयस्य पदे पदे कोपर सहते लोके केवलं मातरं विना तस्माद्दियं परमान्तं शरणं यातमाचिरं निर्व्यजया चित्तवृत्त्या सावकार्यं विधास्यति इत्यादि सुरान् सर्वान् महाविष्णु सजायज संयुक्तो निर्जगामासु देवै ससुराधिप आज गाम महाशैलं हिममन्तं नगाधिपम् अवम्बं ससुरा सर्वे पुरस्चरणकर्मिण अवान् अम्बायज्ञ विधानज्ञ अम्बायज्ञं चक्रिरे तृतीयादिव्रतान्यासु चक्रु सर्वेषुरानिप केचि समाधिनिष्ठा केचि नाम परायण केचि सुक्तपरा केचि नाम पारायण सुता सुखा मन्त्रपारायण परा केचित् केच्छाधिकारिण अन्तर्याग परा केचित् केचिन्यासपरायण हल्ले रिल्लेखाया पराशक्ति पूजं चक्रुरतीन्द्रिता इति बहुवर्षाणि कालो व्याजरमेजय अकस्मात् चैत्रमासीय नवम्यां च भृगुर्दिने भाद्रभव पुरस्तस्तन्मः श्रुतिबोधितं तदुदीक्ष्य चतुर्वेदैर्मूर्तिमद्विष्टुतं कोटीश्वरप्रतिकाशं चन्द्रकोटिसुशीलतं सुशीतलं विधिकोटिसमानाभ मरुणं तत्परं ह नैव चोदं न तिर्यक् च न मध्ये परिवजग्रवत् अत्यन्तरहितं तत्तु न हस्ताञ्जङ्गसंयुतं न च श्रीरूपम् अथवा न रूपमथोभयम् इत्यभिधानं नेत्राणं तेषामासिन्महीपते पुनश्च दयमालम्ब्य यवते तद्विशूरा तावदेव स्त्रीरूपेण मा दिव्यं मनोहरम् अतीव रमणीयाङ्गीं कुमारीं नवयौवनम् उद्यत्पीन कुजद्वन्द्वनिन्दितां भुजगुण्मलं रणं किङ्किजालिन् सञ्जीवन् जिमेरमेखलम् कनकाङ्गदये केयूरग्रीवय कविभूषितम् अनर्घ्यमणिसंभिन गलम्बन्दविराजितं तनुकेतक सम्राजन् नीलभ्रमरकुन्तलं नितम्बबिम्बसुभगं सुरोमराजे विराजितं कर्पूरसकलोन्मिश्रितं बुलपूरिताननं कनकनकटङ्कविटङ्कवदनाम्बुजम् अष्टमी चन्द्रबिम्बालनबल लाटामायत भुवं रक्तरविन्द नयनान् मनसां मधुराधरम् कुन्दकुण्मलदन्ताग्रं मुक्ताहार विराजितं रत्नसंभिन्नमुकुटं चन्द्ररेखावतं शिनिं मल्लिकामालतीमाला केशपाश विराजितं काश्मीरबिन्दुनिटिलं नेत्रतय विलासिनीं पाशङ्कुशवरभितिर्चतुर्बाहुं त्रिलोचनं रक्तवस्त्रपरिधानं दाडिमी कुसुमप्रभं सर्वशृङ्गारवेषाढ्यां सर्वदेव नमस्कृतं सर्वासापुरिकं सर्वमातरं सर्वमोहिनीं प्रसदसुमुखी मम्मं मन्दमिस्मितमुखाम्बुजम् अव्याज करुणामूर्तिं ददृशो पुरतसुरा दिशतं करुणामूर्तिं प्रणिमो सादरं सुरा वक्तुं न शक्नुवन् किञ्चित् बाष्पसंरुन्धनि स्वता कतश्चिद्मालम्ब्य भक्त्या च नतकन्दरा प्रेमांशुपूर्णनयना तुष्टुभुर्जगदम्बिकां देवाऊचु नमो देवी महादेवी शिवाय शतं नमो नमो प्रकृति भद्रे नियता प्रणतस्मतं दामग्निवर्णं तपसा ज्वलन्तीं भैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टां
दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। देवीं वाचं वदनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति। सानो मन्त्रीं सम्पूर्णमूर्जं दुहाना धेनुर्भागस्मानुपसुष्टु दैवदो। कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतं वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीं अदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवम्। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। नमो विराट स्वरूपिण्यै नमः सूत्रात्मूर्तये नमो व्याकृतरूपिण्यै नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। यद ज्ञान जगद्भाति रज्जु सर्पसघादिवत् यज ज्ञानालयमाप्नुते नुतस्तां भुवनेश्वरीं। नमस्तत्पदलक्ष्यार्थं चिदेकस्वरूपिणीम् अखण्डानन्दरूपां तं वेदतात्पर्यभूमिकां पञ्चकोशातिरिक्तां दामवस्त्रत्रयसाक्षिणीं। नमस्तं पदलक्ष्यार्थं प्रत्यगात्मस्वरूपिणीं। नमः प्रणवरूपाय नमो ह्रींकारमूर्तये नानामन्त्रात्मिकायै करुणायै नमो नमः। यजिदा तदा वेदवे मणिर्दीपाधिवासिनी प्रभाचमुद्रया मक्तकोकिलनिस्वाहा देवाच वदन्तु विबुधास्कार्यं यदर्थं यमं सङ्गता परदां सदा भक्त काम कल्पद्रुमास्मि च। तिष्ठत्यां मयि का चिन्ता युष्माकं भक्तिभाषाशालिनं समुद्धरामि भगवद्भक्तान् लोकसंसारसागर इति प्रतिज्ञं मे सत्यं जानीत विभूतमा। इति प्रमाकुलं वाणीं श्रुत्वा सन्तुष्टमानसा निर्भया निर्जराजन्नुचुर्दुःखं स्वकीयकं। देवाऊचु नाज्ञातं किञ्चिदप्यत्र भवस्याति जगत्त्रये सर्वज्ञ सर्वसाक्षी रूपिण्या परमेश्वरी। तारकेण सुरेन्द्रेण पीडिता स्म दिवानिशं शिवाङ्गजान्वदस्तस्य निर्मित ब्रह्मणा शिवे। नैवास्ति जानासि त्वं महेश्वरी सर्वज्ञ पुरतः किं वा वक्तव्यं पामरे जनै। एतद्देशत प्रोक्तम् अपरं तर्कयाम्बिके सर्वदा चरणां भुजे भक्तिशा तव निश्चला। प्रार्थनीयमिदं मुख्यं मम परं देहते तवे निदेशं वच श्रुत्वा प्रवाच परमेश्वरी। मम शक्तितुल्या गौरी भविष्यति हिमालये हिं शिवाय सा प्रदेया स्याद् सा कार्यविधास्यति। भक्तिमच्चरणां भुजे भूयाद्युष्माकमादरात् हिमालयो हि मनसा मामुपास्ते यदि भक्तिदा। तथा तस्य गृहे जन्म मम प्रियकरं मतं व्यासोवाच। हिमालयो विद्युच्छिक्ता तेन ग्रहकरं वच वासवी समृद्ध कण्ठाक्षो महाराज्ञं वचो ब्रवीद्। महतरं तं कुरुषे यस्यानुग्रहमिच्छसि नेतृत्वां जडस्थाणु क्वस्त्वं सत्यस्वरूपिणी। असम्भाव्यं जन्म सत्यै स्वप्रत्यजं महानगे अश्वमेधादि पुण्यर्वा तत्समाधिजये। अद्य प्रपञ्चे कीर्ति स जगन्माता सुता भवत् औमालयस्य धन्यसु भाग्यवानिति। यस्य तु जठरे सन्ति ब्रह्माण्डानां च कोटय सर्वेश सुधा जाता को वा स्यात्मधो समो भुवि। न जाने पितॄणां किं स्थानं सन्निर्मितं परं एतादृशानां भाषय येषां वंशदिदमादृश। इदं यथा तदत्तं मे कृपया प्रेमपूर्णया सर्ववेदान्तसिद्धं च तद्रूपं ब्रूहि मे तथा। योगं च भक्तिसहितं ज्ञानं च श्रुतिसम्मतं वदस्व परमेशानि तमेवाहं यतो वदे भवे। व्यासोवाच इदस्य वच श्रुत्वा प्रसन्नमुखपङ्कजा भक्तुमातर मातर भक्ताम्बासा रहस्यं सुधिगृहीतम्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ये श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशां संहितां सप्तमस्कन्धे हिमालय गृहे पार्वती जन्म विषये देवान् प्रति देवकी देवी कथन वर्णनं नाम 31 अथ 32 देवीवाच शृण्वन्तु जनाः सर्वे व्याहरन्त्य वचो मम यस्य श्रवणमात्रेण मद्रूपत्वं प्रपद्यते। अहमेव च ब्रुवन्तु नान्य किञ्चिन्न गादिव तदात्मरूपं संवेद्य परब्रह्मैकनामकम्। अपरदर्घ्य मनिर्देश्य मनोपम्य मनान्मयं तस्य काचित् सुदसिद्ध शक्तिर्मा इति विश्रुता। सतीन् सा नासति सा नोवयात्मविरोधत एतद्विलक्षणा काचित् वस्तुभूतास्ति सर्वदा। पावकस्य शरणैस्देवे यस्मूणान् सूरिजदिति तस्य चन्द्रिके व्ययं वैमेयं सहजा धृत्वा। तस्यं कर्माणि जीवानां जीवाकार च सन्दरे अवेदेन विलीनास्यु सुतुस्तु व्यवहारवत्। स्वशक्तिसमायोगात् अहं बीजात्मतां गता स्वदारा वर्णा तस्य दोषत्वं च समागतं। चैतन्यस्य समायोगान् निमित्तत्वं च कथ्यते प्रपञ्चपरिणामाच्य स्वभावायित्वमच्युते।
केचितां तव इत्युक्ता इत्वा हुस्तम केचिज्जगनं परे ज्ञानं मायं प्रधानं च प्रकृतिं शक्तिमप्यजम् विमर्श इति तं प्राहुः शैवशास्त्रविशारदा अविद्यामितरे प्राहुर्वेदतत्त्वचिन्तका एवं नानाविधानि ईश्वरनामानि निगमादिषु तस्य जडतं दृश्यते ज्ञानं न स ततो सति चैतन्यस्य न दृश्यतं दृश्यते जडमेव तद् प्रकाशं चैतन्यं न परेण प्रकाशितम् अनवस्था दोष सत्त्वं स्वेन प्रकाशितं कर्म कर्ते विरोधो स्यात्मा तद्विश्वसंशयम् प्रकाशमानमन्येषां भाषकं विधि पर्वत एतैव निश्चयं सिद्धसंविद्धं मम जाग्रस्वनो सुसुव्यादो दिशस्य व्यभिचारत संविदो व्यभिचारस्य नानुभूतोऽधिकरी चेत् यदि तस्य मनुभवत् तर्ह्यं येन साक्षिणा अनुभूतसय्यपात्र शिष्टसंविद भुवरा अतएव च नित्यत्वं प्रथम सत्शास्त्रगोविदै आनन्दरूपता चास्य परमे प्रेमपदस्तद मानभुवं हि भूयास मिति प्रेमात्मनि स्थितं सर्वस्य अन्यस्य मिथ्यावाद द्वन्द्वसङ्गतं सृजं मम अपरिच्छिन्नता मत एव मता मम तच्च ज्ञानात्मधर्मो धर्मत्वे जडतात्मना ज्ञानस्य जड शिष्यत्वं न दिष्टं न च सम्भवी चित्तमर्थं तथा नास्ति चित्तहि न हि विद्यते तस्मादात्मा ज्ञानरूप सुखरूप सर्वदा सत्यपूर्णोऽभ्यसङ्गस्य दैतजालविवर्जित सपुनः कामकर्मादि युक्तया श्रियमायया पूर्वानुभूत संस्कारात् कालकर्म विभागतः अभिज्ञेका च तस्य शिष्यजा प्रजायते अबुद्धिपूर्वकं सति तस्य न गादिव एतद्देयन्मया प्रोक्तं मम रूपमलौकिकम् अव्यक्तं तदव्यक्तं माया स्वबलमित्यपि प्रोच्यते सर्वशास्त्रेषु सर्वकारणकारणं तत् नामाधिभूतं च सच्चिदानन्दविग्रहं सर्वकर्म घनीभूतमिच्छाज्ञानक्रिया स्वयं हिंकार मन्त्रवाच्यं तदा तत्त्वं तद्दिशति तस्मात् आकाश उत्पन्न शब्दतन्त्रात्मरूपक भवेत् स्पर्शात्मको वायुस्तेजरूपात्मकं पुनः जलं रसात्मकं पश्चात् ततो गन्धात्मिकाधरा शब्दैक गुण आकाशो वायुस्पर्शरवान्वित शब्दस्पर्शरूपगुणं तेजयित्व च ते बुधैः शब्दस्पर्शरूप रसैरापो वेदगुणास्मिता शब्दस्पर्शरूप सगन्धैः पञ्चगुणाधरा तेभ्यो भवन् महत्सूत्रं यलिङ्गं परिचक्षते सर्वं तत्सम्प्रोक्तं सूक्ष्मदेहो यमात्मना अव्यक्तं कारणो देह सजोक्तपूर्वमेव हि यस्मिन् जगन्बीजरूपं चित्तं लिङ्गोद्भवो यत ततः स्थूलानि भूतानि पञ्चीकरणमार्गतः पञ्चसङ्ख्यानि जायन्ते तत्प्रकार तदोच्यते पूर्वोक्तानि च भूतानि प्रत्येकं विभजेद्धा एकैकं भागम् एकस्य चतुर्धा विभजेद्गिरे स्वस्तिरन्विधीयंसे योजनात् पञ्चपञ्चते तत्कार्यं च विराट देह स्थूलदेहो यमात्मनः पञ्चभूतस्थ संज्ञै श्रोतादीनां सम्भव इन्द्रियाणां राजेन्द्र प्रत्येकं मिलिते श्रुतैः अन्तःकरणमेकं स्यात् विधिभेदा च दुर्विधं यदा तु सङ्कल्पविकल्पकृत्यं तदा भवेत् तन्मन इत्यभीक्ष्यं यद्बुद्धिसंज्ञं च यदा प्रवृत्ति सुनिश्चितं संशयहीनरूपम् अनुसन्धानरूपं तच्चित्तं च परिकीर्तितम् अहङ्कृत्यात्मवृत्त्या तु तदहङ्कारतां गतं तेषां रजौ शैर्जातानि क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि च प्रत्येकं मिलितैस्तैस्तु प्राणो भवति पञ्चधा यदि प्राणगुठे गुदे पानो नाभितस्तु समानक कण्ठदेशे विधान स्याद्व्यान सर्वशरीरक ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च प्राणदिपञ्चकं चैव धिया च सहितं मनः यत् सूक्ष्मं शरीरं स्यान् मम लिङ्गं युज्यते तत्र या प्रकृतिः प्रोक्ता सराजन् विद्या स्मृता तत्त्वमिका तु माया स्याद्विद्या गुणमिश्रिता स्वाश्रयं यातु संरक्षेत् सामा इति निगद्यते तस्यां यत् प्रतिबिम्बं स्यात् बिम्बभूतस्य चेदिषु स ईश्वर समाख्यात स्वाश्रय ज्ञानवन्पर सर्वज्ञ सर्वकर्ता च सर्वानुग्रहकारक विद्यां तु यत् किञ्चित् प्रतिबिम्बं न गादिव तदेव जीवसंज्ञं स्यात् सर्वदुःखाश्रयं पुनः द्वयोरभिः सम्पृक्तं देहत्रयमविद्यया देहत्रयाभिमानाच्चान्यभुन्नामत्रयं पुनः काव्यस्तु कारणात्मा स्यात् सूक्ष्मदेहितैजस शुद्धैर्विख्याख्य त्रिविध परिकीर्तित यमीश विसम्पृक्त ईशसूत्र विराटपदै प्रथमो व्यष्टिरूपस्तु समस्यात्मा परस्मृत सहि सर्वेश्वर साक्षात् जीवानुग्रह कामया करोतु विविधं विश्वं नानाभोगश्रयं सुना पुनः मच्छक्ते प्रेरितो नित्यं मयि राजन् प्रकल्पित ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे।
देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि तां तुष्टुभो प्रणति नम्र शिरोधरां सा वाग्वी प्रहर्षफुलकोद्गमचारुदेहा। ओम श्री देवी भागवते महापुराणे सहस्रम संहितां सप्तम स्कन्धे देवी गीतायां दिव्या व्यष्टि समष्टि रूपवर्णनं नाम द्वात्रिंशोऽध्याय अथ त्रयत्रिंशोऽध्याय। देवाच मन्मया शक्ति संश्लिष्टं जगत् सर्वं चराचरं सापि मत्त पृथङ् माया नास्त्येव परमार्थतः व्यवहार दिशा संयम विद्यामा इति विश्रुता तद्दृष्ट्वा देव तत्त्वमेव अस्ति केवलम्। साहं सर्वं जगत् सृष्ट्वा तदन्त प्रविशाम्यहं माया कर्म दिशयिता गिरि प्राणसुराप्सरा लोकान्तर गतिर्नो चेत् गतं स्यादिति हेतुना यथा यथा भवत्येव माया भेद तथा तथा उपाधि भेद निन्नहं घटाकाशादयो तथा उच्च नीचादि वस्तूनि भासयन् भास्कर सदा नदुष्यति तथैवाहं दोषलिप्त कदापि न। मयि बुद्ध्यादि कर्तृत्व मध्य सेवा परिजन वदन्ति चात्मकर्मीति विमूढा न सुबुद्धय अज्ञान भेदतस्य तन्मायया भेदतस्तदा जीवेश्वर विभागश्च कल्पितो मायैव तु घटकाश महाकाश विभाग कल्पितो यथा तथैव कल्पितो भेदो जीवात्मा परमात्मनो यथा जीवभवत्वं च मायैव न च स्वतः तथेश्वर बहुत्वं च माया न स्वभावतः देन्द्रियादि संघात वासना भेद वेदिता विद्या जीव भेदस्य हेतुर्नान्य प्रकृतितः गुणानां वासना भेद वेदिता यदराधर माया सापर भेदस्य हेतुर्नान्य कदाचन महीश्वरमिदं प्रोत मौक्तं च धरणीधर ईश्वरोऽहं च शुद्धात्मा विराडात्मा हजमस्मि च ब्रह्महं विष्णुरुद्रौ च गौरीं ब्राह्मी च वैष्णवी सूर्यहं तारकाशहं तारकेश तथास्म्यहं पशुभक्ति स्वरूपहं चाण्डलोऽहं च तस्कर व्यादोऽहं कुलकर्महं सत्कर्महं महाजन स्त्री पुंसकारूप्यः मेव न संशय यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिः च तत्सर्वं प्राप्यहं सर्वदा सिद्ध न तदस्ति मया त्यक्तं वस्तु किञ्चित् चराचरं यदस्ति चेतत् शून्यं स्यात् वन्द्यापुत्रोपहं हि तद् रजुर्यथा सर्वमाला भेदैरकापि भातिः तथैवेशादिरूपेण भाम्यहं न च संशय अहिस्नानातिरेकेण कल्पितं तन्न वाच्यते तस्मात् तन्मन् सदैवैतस्तथा मान्यः न थ भवेत्। हिमालयोवाच यथा वदसि देवेशि समस्यामोद्रितं तदेव द्रष्टुमिच्छामि यदि देवी कृपामयी। व्यासोवाच ईदस्य वचः श्रुत्वा सर्वे देवाः विष्णवः न मन्दिरमिदात्मान पूजयस्तद्वच अथ देवमतं ज्ञात्वा भक्तकामादुधा विश्वा अदर्शय निजं रूपं भक्तकामप्रभुरणी अपसन्ति महादेव्या विराट रूपं तरात्परं देवस्तकं भवेत् यस्मात् चन्द्रसूर्यचक्षुषी दिशस्वत्री बचो देववेदा प्राणुवायु प्रकृतित विश्वमृदय मिथ्याहु पृथिवी च घनं श्रुतम् नभस्थलं नाशी भरो ज्योतिश्चक्रं मोहरस्थलं महर्लोकस्तु ग्रीवास्य धनलोको मेघंसितम् तपोलोकोररा तिष्ठु सत्यलोकादस्थित इन्द्रदयो बहवो स्युः शब्दस्वतं न मेषितु नासत्यशत्रु नाशस्तु गन्धुगणमृतोदये मुखमग्निसमाख्यातो दिवरात्रि च पक्ष्मणि ब्रह्मस्थानं भृञ्जिभ्रूं प्यापुलस्तु तालु प्रकृतित रसु जीवा समाख्याता यमो दष्ट प्रकृतित दन्तास्नेहकला यस्य हासुमाया प्रकृतित सर्वस्वभङ्गमोक्ष स्यात् गृढदोषु मयसितु लोभस्यादधरस्तु स्यात् धर्म मार्गस्तु पृष्ठभू प्रजापत्यमेढं स्यात् यशश्च जगति जगति तले उच्च समुद्र गिरयो स्त्रीनियो दिव्यमयसितु नद्यो साध्य समाख्याता वृक्षके सप्रकृतिता कुमार यौवन जरा वयोस्य गतिरुत्तमा बलः कस्तु केशास्यु सन्धिते वाससि विभो राजश्री जगदम्बाया चन्द्रमास्तु मनस्मृत विज्ञान शक्तिस्तु हरिरुद्रन्तकर्णं स्मृतम् आस्वदी जातय सर्व शृणिदेशे सदा विभो तत्लादि महालोका कट्यदो वागतं गता यदादिश महारूपं ददिषु सुरपुङ्गवा जलमाला सहस्राढ्यं लेलिहानं च जिह्वया दष्टाकटकटारावं भमन्तं वह्निमक्षिभिः नानायुधरं वीरं ब्रह्मचन्द्रोदनं च यत् सहस्रशीर्षनयनं सहस्रचरणं तथा कोटिसूर्यप्रतिकाशं विदुकोटिसमप्रभं भयङ्करं महाघोरं हृदस्नेणोस्तारकं तदिशुद्धेश्वरा सर्वे हाकारं चक्रे विकम्पमानसहृदय मूर्छापादुरत्यतं जगतं तेषां जगतं वेयमित्यत्वे अदद्देशदा वेदा चतुर्दशमहाविभो बोधया सुरत्युग्रं मूर्छात्व मूर्छितान् सुरान्
पदे धैर्यमालम्ब्य लम्दा च श्रुतिस्मुतमं प्रेमांशु पूर्णनयन रुद्रकण्ठा निर्जरा बाष्पगदगदया वाचास्तुतमो समुपचक्रिरे देवाउचु अपराधं क्षमस्वम्ब पाहिदिन दुर्भवान् गौं समर देवेशी सवयारूप दर्शनात् कातिस्तुति प्रकर्तव्या पामरे निजरेरिह तस्याभ्यज्ञेय एवासु यावस्नेस्तसक् विक्रम तदर्वाज्ञयमानानं कथं स विषयो भवेत् नमस्ते भुवनेशानि नमस्ते प्रणवात्मिके सर्ववेदान्त संसिद्धि नमो हिंकारमूर्तये यस्मादग्नि समुत्पन्नो यस्मात् सूर्यः चन्द्रमा यस्माद्दोषधय सर्वात् तस्मै सर्वात्मने नमः यस्मात् देव सम्भूता साध्यापक्षिण एव च वत्स मनुष्यश्च तस्मै सर्वात्मने नमः प्राणपनो गृहे यद्भौ तपसदमिदं तथा ब्रह्मचर्य विधिश्चैव यस्मात् तस्मै नमो नमः शब्दप्राणेषु यस्मात् समीव शब्द एव च होम शब्द तथा लोमास् तस्मै सर्वात्मने नमः यस्मात् समुद्रगिरय सिन्धव प्रचरन्ति च यस्मात् दोषधय सर्व रसा तस्मै नमो नमः यस्मात् तेज समुद्भूतो दीक्षायु वज्रदक्षिणा ऋतु यज्ञं शिरामानि तस्मै सर्वात्मने नमः नमः पुरतस्मिष्टे च नमस्ते पार्श्वयोर्द्वयो अध ऊर्ध्व चतुर्दिक्षु मातर्भूयो नमो नमः उपसंहरदेवेशी रूपं मैतदलौकिकं तदेव दर्शयास्माकं रूपं सुन्दर सुन्दरम् व्यास उवाच यदि भीतान् सुरान् दृष्ट्वा जगदम्बा कृपाणव समितरूपं घोरं तदर्शयामास सुन्दरं पाशङ्कुशबरभीतिर्धरं सर्वाङ्गकोमलं करुणापूर्णनयनं मन्दस्मितमुखाम्बुजं इष्टतत्सुरं रूपं तदा भीतिविवर्जिता शान्तचित्ता प्रणयमुस्ते हर्षगदनीश्वरा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितायां सप्तमस्कन्धे श्रीदेवी विराट रूपदर्शनं सहितं देवकृतस्तवर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्याय अथ चतुस्त्रिंशोऽध्याय रविवाच च्युयं मन्दभाग्या वै कृतं रूपं महाद्भुतं तथापि भक्तवात्सल्या देदिशं दर्शितं मया विना ध्यानैर्योगेन दानैस्तव सिजया रूपं दर्शमिदं शक्यं केवलं न कृपां विना प्रकृतं शृणु राजेन्द्र परमात्मात्र इवदम् उपाधि योगात् सम्प्राप्त कर्तृत्वादिकसमप्नित क्रिया करोति विविध धर्मैक हेतव नाना योनिस्ततः प्राप्य सुखदुःखे युजते पुनः दशंकृतवसन्ना कर्मरत सदा नाना देहान् समाप्नोति सुखदुःखे युजते कदि यन्त्रपदे तस्य न विराम कदापि अज्ञानमेव मूलं स्यात् ततः कामक्रिया सदा तस्मादज्ञाननाशाय यतेतन्नियतं नर एतद्धि जन्मसाफल्यं यदज्ञानेन नाशनं पुरुषार्थसमाप्तिश्च जीवन्मुक्त्या दशापि च अज्ञाननाशने शक्ता विदेव तु पठीयसि न कर्म तजम्नोपास्तिर्विविरोधा भवतु गिरे प्रत्युता सा ज्ञाननाशे कर्मणा नैव भाग्यताम् अनर्थदानि कर्माणि पुनर्पुनरुसन्ति ततो रागस्ततो द्वेषं ततो न भवान् भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ज्ञानं सम्पादय नर कुर्वन्नेभ्यः कर्माणि त्यक्तकर्माभ्यवश्यकम् ज्ञानदेव हि कैवल्य मतसा तत् समुच्यत सहायतं प्रचेत् कर्मं ज्ञाने सहितकारी च यदि केचिद्वदन्यत्र तद्विरोधं न सम्भवेत् ज्ञानग्रन्थिभेदः स्याद् कर्म सम्भव यज्ञपदं न सम्भाव्यं विरोधास्तु तदस्तयो तमप्रकाशयोर्बन्ध्योर्गपद्यं न सम्भवे तस्मात् सर्वाणि कर्माणि वैदिकानि महामते चित्तशुद्ध्यन्तमेव स्युतानि कुर्यान्तपत्नयत्नत समुद्रमस्ति दीक्षा च वैराग्यं सतु सम्भव तावत् पर्यन्तमेव स्युः कर्माणि न ततः परम् तदन्ते दैव संयस्य संशये गुरुमात्मवान् स्वत्रियं ब्रह्मनिष्ठं च भक्तं निर्वजया पुनः मेनतश्रवणं कुर्यान् नित्यमेव मतन्द्रित तस्मान्मस्यादिवाक्यस्य नित्यमर्थं विचारयेत् तत्त्वमस्यादिवाक्यं तु जीवब्रह्मैव बोधकं यकेवयते निर्वयस्तु मद्रूपो हि प्रजायते पदार्थः भगति पूर्वं वाक्यार्थः भगतिस्ततः तत्पदस्य च वाक्यार्थो गिरेहं परिकीर्तित सम्पदश्चार्थो जीव एव न संशय उभयोरैकमशिना पदेन प्रचते बुधै भजतयोर्विरुद्धद्वन्द्वैकमेव घटेतः न क्षणात् प्रकर्तव्या तन्मुग्धो श्रुतिसंशयो यन्मात्रं तु तयोर्लक्ष्यं तयोरैकस्य सम्भव तयोरैक्यं नितरा ज्ञात्वा
स्वाभिद्येन भयो भवेत् जीवदत्त स एवाय मिति पक्षल बल लक्षणास्मिता स्थूलादि देहरहितो ब्रह्म सम्पद्यते नर पञ्चीकृत महाभूत सम्भूत स्थूलदेह भोगालयो जरा व्याधि संयुक्त सर्वकर्मणम् मिथ्याभूतो मया यमा भाति स्फुटमया मयत्वत स्वीयं स्थूलम् उपाधि स्यादात्मनो मे नगेश्वर ज्ञानकर्मेन्द्रियमययुतं प्राणपञ्चमस्क संहितं मनोबुद्धियुतं चैतन्य सूक्ष्म तत्कवयो विदु अपञ्चीकृत भूतोत्थं सूक्ष्मदेहो यमात्मन इति यो यमोपाधि स्यात् सुखाब्देरवधोदपवोदक अन्यद् निर्वाच्यमिदम् अज्ञानं तुष्टिधियक देहो यमात्मनो भाति कारणात्मन ईश्वर उपाधि विलये जाति केवलात्मा अवविशेषते देहत्रये पञ्चकोश अन्ततः सन्ति सर्वदा पञ्चकोश परित्यागे ब्रह्मपुच्छं हि लभ्यते नेति नित्यदेवाक्यैर्मम रूपं निरीक्षते न जायते म्रियते तत्कदाचिन्नायं भूत्वा न बभूव कश्चित् अजो नित्यशाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हतं चिन्मन्यते हन्तुं हतश्चिन्मन्यते हतम् उभौतो न बीजानितु नायं हन्ति न जन्यते अणुरणीयान्महतो महीयानात्मस्य जन्तु निहतो गुहायं तमक्रतु पश्यति दक्षको धातु प्रसादन् महिमानमस्य आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनपग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरन् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भुक्तिर्हुर्मनीषा यत्त्वविद्वान् भवति च मन कस्य सदाशुचि न तत्पदमवाप्नोति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्क सदाशुचि तत् तत्पदमाप्नोति यस्मान् भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तु मनपग्रहवान् नर शुद्धवन परमाप्नोति मदीयं यत्परं पदम् इत्थं श्रुत्या च मत्या च निश्चयेत्यात्मना भावयन्मात्मा मामात्मरूपं दिशिधसनयुतिभिः च योगविते पुरा स्वस्मिन् भावयेदक्षरत्रयं देवी प्रणवसंज्ञस्य ध्यानार्थं मन्त्रवाच्ययो अकार स्थूलदेह स्याद्रकार सूक्ष्मदेहक इकार कारणात्मासु ऋङ्कारोऽहं तुरीयकम् एवं समष्टिदेहेऽपि ज्ञातव्यत्रयं क्रमात् समष्टिव्यष्टुरेकत्वं बाह्यन्मतिमान्मर समाधिकालात् पूर्वं तु भावयितैवमादिश ततो ध्यायनिलीनाख्यो देहिमां जगदीश्वरं प्राणपानौ समकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो निवृत्त विषयाकाङ्क्षो विततोषु विस्मत्कर विमत्सर रक्तनिर्वाजयायुक्तो वयं निशनिस्थले आकारं विश्वमात्मानं करकारे प्रविलापयत् प्रकारं देशं देव विकारे प्रविलापयत् इकारं प्राज्ञमात्मानं ह्रींकारे प्रविलापयत् वाच्यवाचक कथाहीनं द्वैतभावविवर्जितम् अखण्डं सच्चिदानन्दं भावयेत चिकान्तरे इति ध्यानमाव्राजं साक्षात्कृतनरोत्तम मद्रूपयो भवति वयोरप्येकदा यत योगयुक्तनया दृष्टा मामात्मनं परात्परम् अज्ञानस्य सकार्यस्य तक्षणे नाशको भवेत् ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्ववर्णनं नाम चतुस्त्रिंशोऽध्याय अथ पञ्चत्रिंशोऽध्याय हिमालय उवाच युगं वद महेशानि साङ्गं संवित्प्रदायकं सिद्धेन यज्ञोऽहं भवेयं तद्दर्शने देवाच न योग्यो न वश पृष्ठे न भूमौ नरसातले यज्ञं जीवात्मनो राहुर्योगं योगविशारदा तत्प्रत्युहा षडाख्याता योगविघ्नकरा नग कामक्रोधो लोभमहो मदा मात्सर्य सम्यको योगाङ्गैरेव मित्वातान् योगिनो योगमाप्नुयो यमं निय ममासन प्राणायामो तदा परं प्रत्याहारं धारणाख्यं ध्यानं साधन समाधिना अष्टाङ्गान्याहुरेतानि योगिनं योगसाधने अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं तयार्जवं हजुर अब एकछिन है दयार्जवं क्षमा धृतिमिताहार शौचं चेत् यमादश तप सन्तोष आस्तिक्यं दानं देवस्य पूजनं सिद्धान्तश्रवणं चैव हिमश्री च बहुतं तस्यैते नियमा प्रोक्ता मया पर्वतनायक पद्मासनं सचज्ञं च भद्रं वज्रासनं तथा विरासनमिति प्रोक्तं क्रमादासन पञ्चकम् उर्वरूपरिविन्यस्य सम्पादतले शुभे अंगुष्ठनिभग्नीया दशदशं विद्गमा तत पद्मासनमिति प्रोक्तं योगिनं हृदयङ्गमम् धनुर्भोरन्तरे सम्यक् कृत्वा पादतले शुभे ऋजुकायो विशेषे योगी सत्यगं तत्प्रचक्षते जीवन्या पार्श्वयोन्यश्च
गुल्फयुग्मं सुनिश्चितं विषाणाय पादस्पर्शिं प्राश्निमं परिबन्धयेत् मद्रासनमिति प्रोक्तं योगिभिः परिपूजितं ऊर्ध्वपादौ क्रमान्ये च जान्मप्रत्यङ्मुखाङ्गुली करो विदध्याख्यातं वज्रासनमनुत्तमम् एकं पादमत कृत्वा विन्यसोर् दधोतरे ऋजुकायो विषेद्योगी विरासनमिति ऋतं वीरकायाकर्षद्वेदाह्यं प्रायं षोडशमात्रया धारयेत् पूरितं योगी तदुशचतुर्मात्रया सुषुणां मध्यगं सम्यक् द्वात्रिंशन्मात्रया शनैः नाड्यपिङ्गलया चैव रेचयो यद्योगवित्तम प्राणायाममिमं प्राहुर्योगशास्त्रविशारदा भूमो भूयक्रमात् तस्य बाह्यमेवं समाचरेत् मात्रव्यतिक्रमेणैव सम्यक् द्वादश षोडश जप ध्यानादिभिः सर्वगं तु विवृद्ध्वा तद्वपेतं विगर्भवच प्राणायामं परेविदु क्रमादभ्यस्ततः पुंसुतेः श्रीर्दुग्मोधम मध्यमकम्पसंयुक्तो भूमित्यागपरोमत उत्तमस्य गुणावाप्तिर्यावच्छीलन विशति इन्द्रियाणां वितरतं विषयेषु निर्गलम् बलादाहरणं तेभ्यः प्रत्याहारो विधीयते अङ्गुष्ठगुल्फजानुरुमूलाधो लिङ्गनाभिषु हृद्गिवा कण्ठदेशेषु लम्बिकायां तदोनसि प्रमज्जे मस्तके बुद्धि द्वाशान्ते यथाविधि धारणं प्राणमरुतो धारणयति निगद्यते समाहितेन मनसा चैतन्यान्तरवर्तिना आत्मन्यभिष्टदेवानां ध्यानं ध्यानविमोहोच्यते ममत्वभावना नित्यं जीवात्मा परमात्मनो समाधिर्माहुर्मुनय प्रोक्तमष्टाङ्गलक्षणम् इदानीं कथयेतेऽहं मन्त्रयोगमनुत्तमं विषं शरदमित्युक्तं पञ्चभूतात्मकं नग चन्द्रसूर्याग्नितेजोभिर्जीवब्रह्मैकरूपकं दिष्टकोष्ठेन शरीरेण अडयोवता तत्सुमुख्यन्दश प्रोक्तस्ताभ्यस्तेषु भवचिदा प्रधानां मेरुदण्डेश्च चन्द्रसूर्याग्निरूपिणी इराभामि सिद्धा नारी शुभ्रातु चन्द्ररूपिणी सतिरूपातु सा नारी साक्षादमृतविग्रह दक्षिणेया पिङ्गलाख्या पुंरूपाश्रयविग्रह सर्वतेजोमयी सा तु सुषुम्नां ब्रह्मरूपिणी तस्य मध्ये विचित्राख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्मकं मध्ये स्वयंभुलिङ्गं तु कोटिसूर्यसमप्रभं तदूर्ध्वं मायाबीजं तु हरात्मा बिन्दुनादकं तदं तु शिखाकारा कुण्डलिरत्नविग्रह देवात्मिका तु सा प्रोक्ता मदभिन्ननगाधिप तद्बाहि हिमरूपाभं बादिशान्त चतुर्दलं निर्धृत हेम समप्रख्यं पद्मं तत्र विचिन्तयेत् तदं त्वनबलप्रख्यं सदलं भिरकप्रभं बादिलान्त षड्भरेण स्वाधिष्ठानमनुत्तमं मूलमादरसत्गुणं मूलाधारं ततो विदु स्वशब्देन परं लिङ्गं स्वाधिष्ठानं ततो विदु तदं नैवेदेशतु मणिपुरं महाप्रभं मेघाभं विद्युदाभं च महतेजमयं ततः मणिमन्भिन्नं तत्पद्मं मणिपद्मं तथजते तस्विशदलयुक्तं दादिफान्तचरान्वितं विष्णाधिष्ठितं पद्मं विश्वालोकगणकारणं तदुर्निहातं पद्मं उद्यता नित्यसान्निभं कादिक्रान्तदले रक्तपत्रैश्च समिधिष्ठितं तन्मध्ये बाणलिङ्गं तु सूर्यायुधसमप्रभं शब्दब्रह्ममयं शब्दानाहतं तदृश्यते अनाहताख्यं तत्त्वं मुनिभिः प्रकीर्तितम् आनन्दसदनं तत्तु पुरुषातिसिद्धं परं तदुद्धं तु विशुद्धाख्यं दलं षोडशपङ्कजं स्वरेषोडभिर्युक्तं धूम्रवर्णं महाप्रभं विशुद्धं तनुजे यस्माज्जीवस्यं च लोकनाथ विशुद्धं पद्ममाख्यातमाख्यसाख्यमाद्भुतम् आज्ञाचक्रं तदुद्धं तु आत्मनाधिष्ठितं परम् आज्ञासङ्क्रमणं तत्र तेनाज्ञति प्रकीर्तितं द्विदलं भक्त्या संयुक्तं पद्मं तं सुमनोहरं कैलासाख्यं तदुर्धं तु रोधिनी तु तदुर्धत एवं त्वधारचक्राणि प्रोक्तानि तव सुब्रत सहस्रारयुक्तं बिन्दुस्थानं तदुर्मेरितम् एतत्कथ्यं सर्वं योगमार्गमनुत्तमम् आदौ पूरकयोगेनाप्याधारे योजयेन्मनः बुधगिरान्तरे शक्तिस्तामस्कञ्च प्रबोधयत् लिङ्गभेदक्रमेणैव विद्युतक्रमभावयत् शम्भुना तं परं शक्तिमेकीभूतं विचिन्तयत् तत्रोत्थितमिदं यत्तु सुतलाख्यारभुजपदं तुष्णां शक्तिं मायाख्यं योगसिद्धिदां षट्चक्रदेवता तत्र सप्तन्व्यार्मितधारया आनयतेन मार्गेण मूलाधारं ततस्विधि यमोभ्यस्य मानस्य व्यवनन्दिनिश्चितयं पूर्वोक्तदुषिता मन्त्रः सर्वे सिद्धिसान्ता जरामरणदुःखैर्मुच्यते भववन्दनात् ये गुणाः सन्ति तेभ्यामि जगन्मात्र यथा तथा ते गुणाः साधक बरे भवन्ति वनजान्यथा इत्येवं कथितं तात वायुधारणमुत्तमम् इदानीं धारिण्याख्यां तु श्रेणीस्व वहितो मम दिक्वाला देवयं चेतो विधाय च तन्मयो भवति जीवब्रह्मैकयोजना तथवा समलं चेतो यदि चिप्रं न सज्जते तदा यवयोगेन योगी योगेन समभ्येते मदीयः सपादाद भङ्गितु मधुरेण
सिद्धं संस्थापयन् मंत्री स्थानं स्थानजपात्मनो विशुद्ध चित्त सर्वस्मिन् रूपे संस्थापयन् मनो यवन मनोलयम याति दिव्यम संविधि पर्वत तापदिष्ट मनम मंत्री जप होमै समवेशते मंत्राभ्यासेन योगेन ज्ञेन ज्ञान एकल्पते नयोगेन बिना मंत्री नमन्त्रेण बिना ईश द्वयोरभ्यास योगो हि ब्रह्म संसिद्धि कारणं तम स्वरिवृत्ते गेहे घटोति दिश्यते एवं मायावृतो ह्यात्मा मनोना गोचरीकृत इति योग विधि कृष्ण सांग प्रोक्त मयाधुना गुरुपदे सतो ज्ञेयो नान्यता शास्त्रकोटिभिः हरि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम सर्वबाधा प्रशमनं तैलकृस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यं वैरिविनाशनम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां मन्त्रसिद्धिसाधनवर्णनं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्याय। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशकयक ओम दिव्यै नमो नमः दिव्यै नमो नमः ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि तां तुष्टुभो प्रणति नम्र शिरोधरां सा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोन गमचारुदेहा देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि ओम जय अम्बे गौरी मैं जय अम्बे देवी प्रसीद परमा भवती भरा भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि तं तुष्टुभो प्रणति नम्र शिरोधरां सा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहा दिव्यायया तदमिदं भवतं जदूत बिम्बानुकारि कनको तमकान्तिकान्तं हरि ओम्
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि। तं तुष्टुभो प्रणति नम्र शिरोधरां सा वाग्वी प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदया। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पंचकं नाम स्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनम्। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुं शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अपि दुर्लभानि कल्पद्रुमाति द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्नेस्तु सुखाय नित्यम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीजगदम्बायै समर्पयेतद् श्रीजगदम्बायै समर्पयेतद्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्य तदं शरणं क्लेशहरणम्। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासनम्। यन्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकिम् इष्टकामप्रसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति देव शांति रंतगिरिशं शांति पृथ्वी शांति रापद शांति प्रकृतय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्मा शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवी दिव्यार्पणमस्तु। सर्वबाधा प्रशमनम्